जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, उन्हीं की चौकट। আসলে এখনো মাদ্রাসা নো পড়ি, আইলি স্কুল কলেজত পড়ি। ছোটত তুনাইতে নাত রসুল পড়িবেলে বেশি আগ্রহ আছিল, এতে লাই নাত রসুলের প্রতি আকৃষ্ট হই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। দর্শক আর পাশে যেই বইতে কি লাগেতে কিন্তু জুরুন নাম আসলে এখন মাদ্রাসা তো না পড়ে, মাদ্রাসার ডেলায় নূরে, কিন্তু জানারা শিক্ষিত পরেও খুব সুন্দর ইসলামী সঙ্গীত গজল পড়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আর তোর পরিচয় সংক্ষেপে বল। আর নাম হইলে মোহাম্মদ আহসানুল্লাহ জিশান, আর বাড়ি হইলে ফটিয়ে খাউজি পাড়ার নাইখান ধরে আর কি। যে আইএসএসসি পাস করি ইউনিয়ন কৃষি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তারপর কলেজ লাইফ হইলে এই হুরাইন সালেনুর ডিগ্রি কলেজ, এবং এখন হইলে আবেদন করি আর কি অনার্স চলে। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, गदाओ आसो बहा के मांगो, गदाओ आसो बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, उन्हीं की चौकट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौकट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। মাশাআল্লাহ, অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে যেই যারা শিক্ষিত হওয়ার পরেও যে এত সুন্দর করিয়ারে আরে গজল ফরি শুনাইও না, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।